Good day, classmates, and to our course instructor, Mr. Roger Caminos. We are the Group 3, and today we are excited to discuss taxation and train law. We hope that you will listen carefully and understand an important lesson for today's discussion. Our first reporter is Miss Obenza, and she will tackle taxation and train law, including its characteristics, objectives, and purposes. So first, let's define taxation. It is the process to which the sovereign, through its law-making body, raises revenue to defray the expenses of the government. So, ang government need nila ang kwarta para sa education, healthcare, and sa mga infrastructures. And that's the reason nga nung na ay taxes. And through taxes, makakolect sila ang funds para sa katong education, healthcare, and infrastructures. So, second, it is a means of government increasing its revenue under the authority of the law, purposely used to promote welfare and protection to its citizenry. So, ang government, nag-collect sila og kwarta sa mga tao legally since na ay law sa taxation. And needed mo pay tanan, especially katong naay properties or businesses. So, through aning taxation, ma-improve ang life sa citizen. Kay ang iba nga taxes, ibutang na sila sa funding social programs or for example, kanang sa purpose and sa PhilHealth. So next, it is the collection of the share of the individual and organizational income by a government under the authority of the law. So, ang katong mga nagtrabaho o katong mga naay mga companies kay need gyapon sila mo pay of taxes since naa sa law na need gyapon sila mo pay. So, without taxes, ang government, wala sila kwarta nga ika-provide sa mga services or sa mga projects like anang roads or schools. So, ang government need nila og tax para mo-function sila. So, without tax, ang government kay powerless. The principles and theories in taxation. So, naay tulo ka principles ang taxation. First is the benefit principle, second, the ability to pay principle, and third is the equal distribution principle. So first is the benefit principle. The principle holds the individual should be taxed in proportion to the benefit they receive from the government, and that taxes should be paid by those people who receive the direct benefit of the government programs and projects out of the taxes paid. So, ang benefit principle means ang tao dapat mo pay sila og taxes based sa benefits nga ilang nakuha sa government services. So, for example, sa mga teachers sa public schools, di ba ilahang sweldo is gikan sa government. So, bisag ang sweldo nila kay gikan sa government, need gyapon nila mo pay og taxes. So next, we have the ability to pay principle. The principle holds the taxes should relate with the people's income or the ability to pay. That is, people with greater income or wealth and can afford to pay more taxes should be taxed at a higher rate than with people with less rate. So sa ability to pay principle means ang taxes is based sa person's income or financial situation. So if dako kay sweldo, it means dako sad kay tax need i-pay. Pero ang katong mo earn less, kay gamay ra sa ilang tax nga i-pay. So in this way, ma-ensure nga ang mga tao kay nakakontribute sila based sa ilahang financial stability. So next, we have the equal distribution principle. This principle that income, wealth, and transaction should be taxed at a fixed percentage. That is, people who earn more and buy more should pay more taxes, but will not pay a higher rate of taxes. So, sa equal distribution principle means ang taxes nga need i-pay sa tanan is same ra of percentage. So, og dako kag sweldo, dako jud kag i-pay nga tax. So, for example, ang ako sweldo kada buwan is 10,000 while kang Lovejoy is 5,000. And ang need na mo i-pay nga tax is 20% sa amuhang sweldo. So, ang tax na ko kada buwan is 2,000 while kang Lovejoy is 1,000. So, dako gyud ang i-pay na mga tax if dako kag og sweldo.
next, we have the characteristic of taxes. First, it is an enforced contribution. So, ang mga tao kay need yun mo pay of taxes since required yun sa law. Second, it is generally payable in cash. So, ang taxes usually kwarta jud ang ipay dili good or services. Third, it is proportionate in character. So, ang amount sa tax nga need ipay is depend sa ilang income, property, or transactions. Fourth, it is imposed on person or property. So, katong naay trabaho o naay businesses mo pay sila og tax based sa ilahang income or purchases. Fifth, it is imposed by the state with jurisdiction. So, ang government ang mag-collect sa taxes within its legal territory. Sixth, it is imposed by lawmaking body. So, ang taxes kay gi-create o gi-approve sa mga lawmakers. Seven, it is imposed for public purpose. So, nag-collect og tax para sa mga services like anang roads, schools, healthcare, and security. We have the TRAIN Law, or the Tax Reform for Acceleration and Inclusion, RA 10963. It is the first package of comprehensive tax reform program envisioned by the President Rodrigo Roa Duterte. The law was signed by the President Rodrigo Roa Duterte on December 11, 2017 and was made effective 15 days after its publication. So, ang purpose ani nga law is para ma-reduce ang income tax sa mga workers but mag-add sad og tax sa mga products like fuel, sugary drinks, and other goods. So, para naagya po ika-provide ang government sa mga projects like education, healthcare, and roads. So, nakatabang ni sa mga workers since napaobsan ilahang tax but damo ang nagsuffer kay nitaas ang mga prices sa mga palitunon. Next is the objectives of the TRAIN Law. It aims to make the current tax system simpler, fairer, and more efficient. It also aims to eradicate extreme poverty, provide equal opportunities through inclusive economic and political institution, and achieve high income status. By 2020, until 2040, it will reduce the poverty rate from 26% to 17%. So sa TRAIN Law is nag-aim sila nga ang pag-pay of tax is masayon og mas pata sa tanan while making sure nga ang government kay naagyapon sila funds nga ika-support sa ilahang mga projects. And also nag-aim sila nga using TRAIN Law ma-reduce ang poverty sa Philippines para ang tanan kay naay equal opportunities especially sa jobs and education. So ang goal nila from 2020 to 2040 ma-lower ang poverty rate from 26% to 17%. Good day everyone, this is your second reporter, Ms. Lovejoy Carupo. Our previous reporter already discussed to you Taxation and TRAIN Law, or known as the Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law in the Philippines. So I assume that you've already understand their characteristics, their objectives, and as well as their purposes. So now, we will tackle about the issues in taxation and TRAIN Law in the Philippines, and I will present to you 4 key issues. Let's begin with the first issue, the increased taxes on goods and services. So TRAIN Law introduced higher excise taxes on goods like fuel, tobacco, and sweetened beverages. This has led to increased prices of essential goods affecting low-income households. So, nitaas ang ato ang tax sa ato ang mga palitunon o ang ato ang mga services. So, nitaas man ang tax, so nitaas ang ilahang presyo. For example, no, sa gasolina. Kung naka-remember mo atong time nga nitaas ang presyo sa gasolina, na iyagaksad ang ato ang mga taxpayers. It's because gipunan na ay increase ang ilahang tax. And then, kinsa may mas labing na apektuhan ato katong nitaas ang presyo sa gasolina. Ang katong nay mga low income. Even manggani ang katong nay mga dagko nga income is nireklamo gihapon sa presyo sa gasolina. Kay apektado man sila. So ang mas labing apektado ang katong mga may income kay makuhaan man og power to purchase ana nga goods or ana nga services if ingon ana pud kamahal ang presyo. So kung mumahal ang presyo, napoy increase sa taxes. And another example is sa ato ang mga lamas. For example sa sibuyas, so kinilo na ang sibuyas o kumupalit ta og tinibuok nga sibuyas, so mahal gid siya. So nagkataas ang presyo sa ato ang sa ato ang market. So ingon ana ang maapektuhan is katugid ang mga nay low income earners.
So na siya impact on poverty. So ang impact ani sa poverty is critics argue that the train law worsened poverty and the income inequality. Why? It's because of the higher taxes. So ang atong mga low income earners is maapektuhan gyud kung motaas ang presyo na wala mawagtangan gyud og power to purchase, and mao na naatay inflation kay dili naman kaya ma-afford tungod sa kataas sa presyo. Unya taas pa gyud ang tax nga i-increase, taas pa ang tax nga pangayoon no sa ato ang government, sumusamot na dili na gyud maka-afford ang kadtong mga low income earners. So now let's proceed to the second issue, the personal income tax reform. So naay pag-usab na nahitabo, naay reforma nahitabo. So train law reduced personal income tax rates for most taxpayers, aiming to increase disposable income and boost economic growth. So natay benefit na makuha ani. So atong personal income is gididakan ang ato ang tax nga ilahang pangayoon from our personal income. Ang benefit ani is para mo increase ang ato ang disposable income. So unsa man ang disposable income? Mao ni ang income left after paying tax from things like goods and housing or other services. So mao ni atong income na nahibilin. So naatay mahibilin na dako-dako. So kung mudako pud ang mahibilin nato nga disposable income, na pud ni siya impact no. While the tax cuts have increased disposable income for some, ang benefit pud ani is mutaas pud ang prices sa ato ang goods and services. So ang downfall ani is didto sa mga low income earners. So maapektuhan na pud gyud ang kadtong mga gamay ra og kita. Gidikrisan ang tax but ni taas ang presyo sa goods and services. So nagyapon siya impact sa ato ang mga low income earners. So now we are already on the third issue, the distributive fairness. So critics argue that train law has favored the rich at expense of the poor, citing the benefits of tax cuts largely accrued to high-income earners. So critics said na murag ang mas gipalabi aning ato ang tax reform for acceleration and inclusion law is kadtong mga high-income earners. Why man nakaingon sila? It's because mas dako ang cut sa mga tax aning mga high-income earners kumpara sa mga low-income earners. So mas ilan nun gipadak-an ang kadtong naay mga dakong income. So nani say impact on poverty again because critics believe that train law worsened the income inequality in the Philippines. It's because naapektuhan ang ato ang mga low-income earners. So nganong dapat unta ang low-income earners may ilang gididakan ang tax og dako kaysa sa kadtong mga high-income earners. So naay inequality na hitabo. So naay issue diha dapita sa ato ang pag-distribute sa ato ang taxes. Now the last but not the least, the revenue generation. Train law aims to generate revenue for infrastructure projects and social programs. First is the impact on infrastructure development. So, the revenue generation from train law is expected to fund critical infrastructure projects which can boost economic growth and development. So, ang ato ang train law, mao na siya ang nakapatalikod nga kuaanan og fund sa ato ang pag-build nato og mga infrastructure projects like buildings, no? Na maka-boost gyud pod sa ato ang economy. And then, need man ni siya og dako nga budget nga i-allocate nila dira adapita sa mga infrastructure projects. So, naatay mahitabo nga pagtaas pod sa ato ang tax. Diba? So, ako anang giingon is ang mas nadidakan og dako og tax is kadtong mga high income earners. Ang mga low income earners in tawon kay medyo ipit dira adapita. So, ig-abuat diri sa infrastructure development is mura gyapon ato maligsan ang mga low income earners. Diba? So, mutaas ang atong economy, maka-benefit pud ta, no, if na economic development, but then the inequality is dili gid nato ma-deny. It's very evident. Then the social programs. So some of the revenue generated is allocated to social programs which can help mitigate the impacts of the tax reforms on low-income households. So sa ato apang giingon, nga murag mas naka-benefit man ang mga high-income earners, ang atong government pod nangita og way mao ni ang social programs para ma-lessen ang burden sa atong mga low-income earners sa tax nga ilahang bayaran. Unsa man ning social programs, mao na ni diri musud ang mga ayuda. Kaning mga ayuda nga atong nadawat gikan sa government. Kaning mga programs like 4Ps, kanang MCCT nga para gyud sa kadtong naa sa mga low-income earners. So kaning ato mga ayuda nga nadawat gikan sa government, mind you guys, this is from the pocket of our taxpayers. Gikan ni sa katawhan, dili ni mismo gikan sa bulsa sa ato ang mga politiko nga maoy ni distribute ani nga mga ayuda. Sila lang gyud ang naay power to distribute ani nga mga grant
sa society. And also, ang kaning mga budget, no, kaning mga tax nga gipang bayad nga sa ato ang mga high income earners and ato mga taxpayers, mo circulate ni ang money diri ra gyud sa atong infrastructure projects, social programs, and others. Everyone, of all the issues I've mentioned earlier, unsay impact ani sa politics. So of course, our government will face criticisms for worsening poverty and inequality in the Philippines. Kay wala man jud lain basulon ang katawhan kundi ang ato ang gobyerno. Nganong naing-ani man ni, nganong naing-ani man na, nganong na-feel man ang inequality. Although, i-implement ni siya na law for inclusion. Klaro kaayo sa title sa balaod, no? For acceleration and inclusion. But then, naay mga issue nga dili siya fair ang pag-distribute sa ato ang taxes. So, because of that, daghay demands na i-review and i-adjust nga ato ang tax para ma-mitigate ang mga negative impacts ani nga law. So, mao na ang gusto nga buhaton sa katawan sa ato ang gobyerno. Based on the issues with train law, here are some things that we would like to recommend for our government. First is targeted subsidies. Implementing targeted subsidies or support for low-income households to mitigate the impact of higher prices. So, sa maning subsidies, mao ni siya ang amount grant from government or gitawag nato nga ayuda. So, na diri like parian ng tupad, akap na i-release no sa gobyerno sa katawhan. Ang objective ani is to help lessen the burden sa mga palitunon nga nagmahal, mga services nga maka-avail pod in town ang atong mga low income earners. Apil na pod diri nga concern is ang tax cuts, no? Ang targeted tax cuts sa mga low income earners nga kung low income, low pod unta, tupong ra pod unta, fair ra ba ang tax pod nga pangayuod sa ato ang government. Second is the review and adjust tax rates. So review and adjust tax rates to ensure they don't disproportionately affect low-income households. So, it's very important no na maghimo og review ang atong government. Kung ila makita dito nga naabay inequality na nahitabo sa distribution sa taxes na wala ba mas labing naapektuhan ang atong mga low-income earners. So, kung ila na makita dito ila pod ma-adjust no ang tax rates and then nanapud reforms mahitabo ani nga law. Third is transparency and accountability. Ensure transparency and accountability in tax revenue allocation to build trust and confidence. So this is between the government and the taxpayers. This is very important that the government will be accountable and transparent sa mga tax nga gipangbayad or ginadidak nila sa ato ang mga taxpayers so that our taxpayers will be aware kung asa ni circulate or asa padung ang kwarta na ilahang ginabayad o ilang mga taxes na ginabayaran, no? Asa gi-allocate para asa na budget, mo na to na mention ako earlier na sa infrastructure projects, social programs, and others that could help boost our economy. Fourth is progressive taxation. Consider more progressive taxation to reduce income inequality. So, unsam day buot pasabot sa progressive taxation? Ang buot pasabot diri adapita, if you are a low-income earner, then lupod ang tax nga pangayoon nimo. Kung ikaw high-income earner, high pod ang tax nga pangayoon nimo na mutupong or sakto ra pod sa imuhang kita. Dili kay murag mas gipaboran ang mga high-income earners mas dako og didak ang ilang tax kaysa sa mga low-income earners. So kay naa may inequality dira adapita. So to be fair, dapat progressive taxation. Lastly, monitoring and evaluation. Regularly monitor and evaluate the impact of train law to identify areas for improvement. So, it's very important na naay monitoring and evaluation na mahitabo. Monthly ba, quarterly, semi-annually, or annually. So that, ilaha makita kung naaasa dapit ang need i-adjust, asa dapita ang need i-improve, no? Mo-promote man gud ni siya og income equality. Dili nato ma-worsen ang issue sa income inequality if naatay saktong monitoring and evaluation na mahitabo. So, these recommendations are for our government, no, to help mitigate income inequality. These recommendations aim to address the negative impacts of train law and to help promote more equitable and sustainable economic growth. So, here's how train law affect everyone. First, increase in take-home pay and bonuses. So, under the train law,
kadtong mga empleyado nga nagsweldo og 250,000 or below per year kay exempted na sa income tax. So, mas dako ilang madawat nga sweldo kada buwan. Like for example, kung sa una imuhang sweldo kay 20,000 pesos kada buwan pero nabawasan patungod sa tax, karon mas gamay na ang kaltas or wala na jud siya kaltas. Pero depende siya sa imuhang total income. Ang benefit ani niya kay mas daghan kag kwarta nga magamit para sa pamilya, paranan or savings. So, second is excise on sugar, sweetened beverage, and cigarettes. So, ang kaning train law, nagbutang og dugang nga tax sa mga sugary drinks like soft drinks, energy drinks, or ready-to-drink fee. Apil sad ang sigarilyo nga mas kitaasan pa jud ang buwis. So, ang purpose niya kay para i-discourage ang unhealthy habits o para maka-generate og funds para sa mga healthcare services. Ang exempted lang ani niya kay ang gatas, 100% natural fruit juices ug instant coffee. Dili sila apil sa tax. So, the third one is increase on petroleum and automobile tax. Ang presyo sa fuel sama sa gasolina o diesel misaka tungod sa excise tax. Apil pud ang mga sakyanan. So, kung mahal imuhang sakyanan, mas dako ang buwis. Pero kung barato ra or eco-friendly like electric cars, gamay ra or exempted. So, makaapekto ni sa presyo sa pamasahe o mga palitunan. Pero ang goal ani is to collect funds para sa infrastructure or og environmental effort. So, the last one is the estate tax, donor's tax, and higher documentary stamp tax. So, ang buwis para sa pagbalhin og yuta o properties or the estate and donor's tax kay gisayon na. Sa una, taas kayong percentage pero karon flat rate na nga 6% o 5 million pesos and below exempted. So, ang benefit ani niya kay masayon na i-transfer ang properties legally, maka-avoid sad og under the table nga transactions. What are the benefits of train law? So, the infrastructure and education funding. The train law is expected to raise substantial revenue which will be allocated to public education like building classrooms and hiring teachers, public health like upgrading rural health units and hospitals. Next is the infrastructure projects like roads, bridges, flood control, and irrigation. These investments are critical for long-term national development. Quality infrastructure can boost economic productivity, while investments in education and health empower citizens and reduce poverty.